जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी इमरान खान जो कह रहा था हम आईएमएफ से कभी लोन नहीं लेंगे और लोन लेंगे तो खुदकुशी कर लेंगे, तो वही पाक मीडिया आज डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से जो लोन मिल रहा है उस पे अब पाकिस्तान की आवाम की और कमर तोड़ी जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तानी जनता को हर वस्तु अब महंगी मिलने वाली है। क्योंकि अभी आने वाले समय में आईएमएफ ने जो शर्तें रखी है उसके आगे आईएमएफ की सभी शर्तें पाकिस्तान ने मानी है और लिख के दिया है कि हम हर महीने अलग अलग आगे रेट बढ़ाते रहेंगे और आईएमएफ की किस्तें देते रहेंगे। तो ये 3-4 किस्तें हैं, आप देखिए सुनिए और कैसे पाकिस्तान को इन्होंने घुटनों के बल झुका दिया है आईएमएफ के आगे। तो देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है और इस बात का ऐलान मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। नाज़रीन, उन्होंने एतराफ़ किया कि यकीनी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि बहुत देर हो गई, इतनी देर होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मार्च में जो हम लोगों ने आईएमएफ के साथ मुआहिदा छोड़ा था उसकी जो पॉलिसी डिसीजंस थी उसके ऊपर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ताख़ीर हो गई। स्टेट बैंक के एक्ट के अंदर जो तरमीम लानी थी उसकी वजह से उसके ऊपर गुफ्तो शनीद और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए ताख़ीर हो गई। उन्होंने कहा 5 अहम तरीन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हो गई है। जीएसटी एग्जेम्पशंस जो हैं वो हटा दी जाएंगी, पेट्रोलियम लेवी जो है वो माहाना 4 रुपए आयद की जाएगी और स्टेट बैंक का एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी और कोविड का जो ऑडिट है, जो पैसे हमने कोविड से निमटने के लिए स्पेंड किए हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को भी प्रेजेंट किया जाएगा। आयरॉनिकली ये वही रिपोर्ट है जो बार बार मौखर की जा रही थी, अवॉइड की जा रही थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। नाज़रीन, 5वां नुक्ता जो हम अग्री करके आए हैं वो अखराजात की बेनिफिशियल ओनरशिप जो है वो प्रोवाइड करनी होगी हमें आईएमएफ को। बात करते हैं हफीज़ अहमद पाशा साहब से, इकोनॉमिस्ट हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम। शौकत तरीन साहब ने आज कहा है कि बिजली तकरीबन 5 रुपए फ़ी यूनिट महंगी हो जाएगी और साथ ही पेट्रोलियम लेवी भी पड़ेगी कि जिसे 30 रुपए तक ले जाया जाएगा। तो ये तो महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है और पहले ही 38% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेटर ऑफ इंटेंट में पाकिस्तान ने कहा था कि हम 4 रुपए 95 पैसे फी किलोवाट आवर बिजली के निर्ख बढ़ा देंगे। उससे पहले हमने 1 रुपए 95 पैसे के निर्ख बढ़ा दी है। तो अब ये है कि हमें 3 रुपए और करने हैं। एक और चीज जो बड़े परेशान कुन हो रही है कि ये जो हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होता है वो आसमान तक पहुंच रहा है। पिछले महीने 2.5 रुपए, अक्टूबर के महीने में 4.5 रुपए, तो 4.5 रुपए पे 3 रुपए और। अल्लाह बचाए जी ऐसे ही बिजली की कीमत जो है वो आसमान तक छू लेगी और उसके नतीजे में अफरात ज़र पे बेशुमार बेहद असर होने का खतरा तो ये तो सख्त तरीन मुआहिदा दिख रहा है पाशा साहब। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं गरीब आदमी के लिए। शौकत तरीन साहब तो मुआहिदे को खुश आइंद करार दे रहे थे और साथ ही मुश्किल फैसलों और महंगाई बढ़ने की तो उन्होंने बात की। क्या ये तजाद नहीं है कि मुआहिदा होने के बाद $1 अरब तो मिल जाएगा मगर इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी? आपका बहुत मुनासिब सवाल है। सबसे पहले सेल्स टैक्स के निज़ाम में जो आपने मराद दिए थे, जो आपने टैक्स रेट को 2, 5, 10% लो रखा था जबकि स्टैंडर्ड रेट आपका 17% है, हुकूमत इस बात पे मान गई है कि वो एक मिनी बजट लेकर आएंगे कुछ दिनों में जिसमें सेल्स टैक्स के एग्जेम्पशंस और रिड्यूस रेट्स को खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत सख्त इक़दामात हैं। बहुत से बेसिक आइटम ऐसे हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होगा इसलिए कि उन पर टैक्स रेट बढ़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने ये भी एग्रीमेंट कर लिया है कि हर महीने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होता रहेगा ताकि इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि जून के एंड तक कम से कम एक मेजर प्रोडक्ट पर आपकी पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए तक पहुंच जाए, जो कि टारगेट था साल के आगाज में।
تو یہ دو اصل ایسے اقدامات ہیں جو پریشان کن ہیں. اگلے سال 2022 میں جب آغاز ہوتا ہے جنوری فروری میں, تو خیال یہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے جتنا آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا, جس پہ ابھی بات ہوئی تھی. اور چوتھا خطرہ یہ ہے کہ چونکہ گیس کی شارٹیج وغیرہ ہے اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بہت ہو رہا ہے گلوبلی, تو آپ کو اس کو بھی بڑھانا پڑے گا. تو میری رائے, بڑے افسوس سے میں کہنا پڑتا ہے مجھے کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے کافی خراب ہونے کا خطرہ موجود ہے. الارم بیلز ہیں سر, بٹ واٹ بیفلز می از کہ شوکت ترین صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ 5.5% سے زیادہ جی ڈی پی ہماری معیشت کے لیے خطرناک ہے, اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ اوور ہیٹ ہو جائے گی ہماری اکانومی. آپ کے خیال میں کیا جی ڈی پی کتنا ہونا چاہیے, اور کیا وہ درست فرما رہے ہیں؟ آر وی ایکچولی ایٹ اے اسٹیج آف اوور ہیٹنگ؟ واٹ ڈز ہی مین ایگزیکٹلی؟ ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اس حد تک آٹونمی سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینا سراسر نامناسب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے صاف کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹلی پیسہ بورو نہیں کر سکتی. خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو, جس طرح کہ ہم نے کووڈ کے بعد دیکھا حالات, اور اس وقت اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا, کافی انہوں نے سکیمز لے آئے, وہ اب نہیں کر پائیں گے اس طرح کی چیزیں. اور صرف انفلیشن کی طرف ٹارگیٹنگ کرنا ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے یہ حد سے زیادہ ایک طرف رجحان ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ کیا ہم اپنے شرح نمو کو مستحکم کریں اور بڑھائیں. اس کے لیے بھی مانیٹری پالیسی استعمال ہوتی ہے دنیا بھر میں. تو یہ حد سے زیادہ آٹونمی جو اسٹیٹ بینک کے لیے مانگا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, یہ سراسر نامناسب ہے. اور اچھا آج اس کو کلیریفائی کرے. وہ کہہ رہے تھے حد سے زیادہ ہم نہیں دے رہے, ہم حکومت ہی ڈیپٹی گورنر سیٹ کرتی ہے, حکومت ہی بورڈ آف گورنر سیٹ کرتی ہے, ہم بس جو آٹونمی پوری دنیا میں ہے کہ وہ خود مانیٹری پالیسی متعین کریں, وہ خود ایکسچینج ریٹ متعین کریں, ان کا آنا جانا ملک میں فورن ٹرپس ہوں اگر اسٹیٹ بینک گورنر کی, تو وہ فائنانس منسٹری سے اجازت نہ لے رہے ہوں, یہ چیزیں کریں. جوائنٹ سیشن میں اسٹیٹ بینک بل بھی منظور کر لیا, اب کرایا جائے گا. تو بہرحال کسی کو جواب دینے ہوں گے گورنر اسٹیٹ بینک. مفتاح اسماعیل صاحب کا آج یہ کہنا تھا کہ اب تو گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ وائس روئے بن جائے گا. ڈو یو اگری ود ہم؟ پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کچھ حد سے زیادہ آپٹمزم ہے. اس وقت صرف ایک چیز پہ ہم بہت خوش ہیں, اور وہ ہے کپاس کی فصل. اس کے علاوہ آپ ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے سپٹمبر کے مہینے میں اس میں صرف 2% اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے ایکسپورٹس میں ویلیو میں تو اضافہ ہوا ہے مگر مقدار جو کوانٹٹی جو ہے اس میں کمی آئی ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم 5-5.5 کی رینج میں ہیں, میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم اگر 3.5 سے 4% کی رینج میں رہتے ہیں, اور آئی ایم ایف نے بھی کہا 4, تو یہ مناسب ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہمارا جو پروڈکشن کا لیول تھا وہ کووڈ کی وجہ سے بہت گر گیا.